السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة ديالي انجوي مات. اليوم ان شاء الله غنصحو واحد ليكزامان ريجيونال ديال المات ديال العام ديال 2021. دونك بالنسبه لهذا امتحان اللي داز في الجهه ديال اكادير. دونك نبداو بليكزارسيس 1. دونك ليكزارسيس 1 كان فيه دو شوا ملتيبل، دونك غنصحو لي كيسيون. دونك اول كيسيون عندنا فيها لا سوليسيون دو ليكواسيون. دونك اون فا ريزودر ليكواسيون. دونك هذه هي ليكواسيون اللي عندنا. دونك بيان سور اول حاجه خصنا نعملوها هنايا هي لو ديفلوبمون. دونك عندنا هنايا ديفلوبمون سامبل، الوغ 2 كنضربها فوا x et فوا 1. دونك غتجينا 2x plus 2 est égal à 4. C'est-à-dire, donc bien sûr في l'équation كناخدو les inconnus في واحد الكوتي و les nombres اللي معروفين في l'autre côté. دونك هنا تبقى لنا 2x est égal 4. دونك هنا 2 غنديها l'autre côté، دونك سترجع moins 2. alors 2x est égal 4 moins 2 est égal à 2. دونك هنا la relation entre 2 et x، دونك باش نحيد 2 دونك خصني نديفيزي sur 2. دونك هنا كتمشي لنا 2 مع 2. هنا لا ميم شوز. دونك شنو يبقى لنا في هاد لو كوتي؟ alors قلنا x est égal à 1. دونك هذه هي la solution, donc اللي هي la réponse numéro 2. D'accord? Donc on passe à la question 2. Donc في la question 2 عندنا une équation اللي هي هذه. donc الطريقه ديال الحل ديال une équation la même méthode ديال l'équation. donc الفرق ان كيكون عندنا هنايا supérieur égal ولا inférieur ou égal. donc la même chose غناخدو les inconnus في واحد الكوتي. donc هنا 2x باش ترجع هاد الكوتي دونك غترجع moins 2x supérieur. donc moins 3 غترجع l'autre côté غترجع plus 3. donc هاد plus 3 نقدر نكتب هاد plus، نقدر ما نكتبوش. دونك هنا غنحسبو x moins 2x. دونك هنا بحال عندنا 1، alors 1 moins 2 هي غتجينا moins x supérieur ou égal à 3. دونك هنا حيدت plus. دونك هنا شنو عندي؟ دونك هنا شنو عندي مع x؟ عندي moins. دونك ملي كيكون عندي moins خصني نديفيزي sur moins 1. دونك باش نديفيزي على ان نومبر اللي هو نيجاتيف دونك خصني نبدل هنايا لو سيمبول. دونك هنا كان supérieur غيرجع inférieur. دونك في اتونسيون هنا بزاف كيخطاو. دونك ملي غنديفيزي sur moins 1 هذا كيتبدل. دونك كترجع عندنا هنايا غنقسم 3 sur moins 1. دونك غتجينا x inférieur ou égal à moins 3. دونك un nombre positif sur un nombre négatif كيعطينا un nombre négatif. donc les solutions اللي عندي ديال هاد l'équation هما tous les nombres réels qui vérifient x inférieur ou égal à moins 3 اللي هي la réponse numéro 3. عندنا système عندنا x moins 3y est égal à 1 moins 2x plus 6y est égal à 5. donc هنا la méthode شنو غنعملو؟ دونك انا خصني نتهنى من واحد من هادو، يا اما x يا اما y. دونك هنا عندي x هنا عندي moins 2x. دونك هنا باش نتخلص من moins 2x يمكن لي نضرب فين؟ يمكن لي نضرب في 2x. داكوغ؟ دونك الا ضربت 2x ومن بعد غنعمل لا. دونك هنا هادي شنو غنعمل لا فوا 2. دونك غتجينا 2x moins. دونك هنا شحال هادي؟ دونك 3 fois 2 دونك هي 6y est égal à combien? est égal 2 fois 1 donc il y a 2. donc هادي نخليوها la même 2x plus 6y est égal à 5. donc هنا شنو غنعمل؟ donc غنعمل l'addition. d'accord؟ donc غنجمع هاد لو سيستيم اللي عندي هنا. donc غتمشي لنا 2x مع moins 2x غتمشي لنا moins 6y مع y. donc شنو بقى لنا؟ 0x plus 0y est égal à 7. donc واش يمكن؟ non. donc هذه la solution. donc هذا le système n'admet pas de solution. donc le système n'admet pas de solution. donc il y a la réponse numéro 2. d'accord? on passe à l'autre question, de la dernière question l'akhriya اللي عندنا في l'exercice 1. donc عندنا le vecteur AB est égal au vecteur EF. donc هنا ça veut dire quoi? donc هنا ça veut dire بأن F est l'image de E par
la translation de vecteur AB, d'accord? Ou bien B est l'image de A par la translation EF, d'accord? Donc, هنا شنو هي la réponse اللي عندنا correcte? Donc, هذه la réponse numéro 1. Réponse 1. Donc, هادشي ديال le cours. On passe maintenant à l'exercice numéro 2. Donc, l'exercice 2, on a les équations. Donc, on a l'équation suivante. Donc, la même méthode اللي شرحناها في l'exercice 1. Donc, on a les nombres inconnus في واحد الكوتي و les nombres اللي معروفين في l'autre côté. D'accord? وخصنا دايما فيما غنبدلو شي حاجة غنبدلو لها الطرف ديالها، خصنا نغيرو لها لو سيني. دونك هنا عندي موان 3x غتبقى موان 3x. موان 6x غترجع هنايا، دونك غترجع بلوس 6x est égal. donc 11 بقات في المكان ديالها 2 يعني بلس 2، دونك غترجع هنايا موان 2. داكوغ؟ دونك انا غنحسبو موان 3 بلس 6، دونك هي 3x est égal à combien؟ donc 11 moins 2 est égal à 9. داكوغ؟ دونك هنا عندنا 3، دونك خصني نتهنا من 3، دونك كنديفيزي sur 3، دونك غتمشي لي 3 مع 3، دونك غتبقى x est égal 9 sur 3. donc 9 شنو هي 3 fois 3 sur 3. Donc, on simplifier, donc x est égal à combien? Est égal à 2. Donc, la solution de cette équation est 3. On passe à l'autre équation. Donc, on passe à l'autre équation. Donc, il y a qui est le développement. D'accord? Donc, il a maintenant le développement. Je vais 2x fois x. Donc, il y a x carré. Donc, il y a x carré. D'accord? On a une équation du premier degré. D'accord? Donc هنا شنو غنلاحظ؟ دونك شنو غنلاحظ؟ بان عندي هنايا واحد لو فاكتور كومان. شنو هو هاد لو فاكتور كومان؟ هو x moins 5. كتلاحظ هادي كامله كتعاود. داكوغ؟ دونك هنايا شنو نقدر نعمل؟ نقدر نفاكتوريزي. داكوغ؟ دونك غنفاكتوريزي باغ x moins 5. كنفتح بارونتيز. دونك فهاد لو تيرم هذا شنو بقى؟ دونك حيدت x moins 5 بقات لي 2x plus. donc في هاد l'autre terme حيدنا x moins 5 شنو غتبقى لي؟ بقى لي 4 est égal à 0. donc دابا فين طيحنا في لو برودوي نول. donc شنو عندنا؟ دونك نتفكروا دونك سي a b الا كان شي عدد a مضروب في واحد العدد b est égal à 0 ça veut dire donc ضروري a est égal 0 ou b est égal 0. الا كانوا بجوج ديفيرون دو 0 دونك il est impossible ان لو برودوي ديالهم يعطينا 0. داكوغ؟ دونك هنا شنو عندي x moins 5 fois 2x plus 4 est égal à 0. دونك هنا le produit nul ça veut dire l'un des facteurs est nul. donc هنايا غنحلو l'équation x moins 5 est égal à 0 ou 2x plus 4 est égal à 0. donc or Adjina x est égal, donc moins 5 غترجع de l'autre côté 5 ou 2x est égal, donc 4 غترجع في le côté moins 4 divisé sur 2 باش نحيدها donc غتمشي لي 2 مع 2 donc هذه هي moins 2 fois 2 sur 2 هي moins 4 donc كنسامبليفي 2 مع 2 غتبقى لنا x est égal moins 2. donc شنو هما لي سوليسيون ديال l'équation الثانية؟ هما 5 et moins 2. donc هاد l'équation admet deux solutions اللي هما 5 et moins 2. On passe maintenant à la question numéro 2 في l'exercice 2. donc on a un problème. d'accord? donc إلا لاحظتوا في le problème شحال عندي ديال les inconnus. donc on a le prix de 50 cahiers de deux formats différents de 455 dirhams. Le prix d'un cahier grand format est 10 dirhams et celui d'un cahier petit format est 7 dirhams. Quel est le nombre de cahiers petit format? D'accord? Donc, on a هنايا deux inconnus. Le nombre de cahiers de petit format et le nombre de cahiers de grand format. Alors هنا غناخد عندي غيكون la solution نحلوها بان système. D'accord? Donc, le système, donc, on prend donc, soit x, le nombre de cahiers petit format, soit
y le nombre de cahiers grand format. دونك حنا شنو عارفين بان شحال د لي كايي عندي في المجموع في لا somme. دونك عندنا 50 كايي. داكوغ. دونك لو سيستيم شنو غيكون فيه؟ دونك x plus y est égal 50. وشنو اخر عارفين بان الثمن ديالو كاملين شنو هو 455 درهم. داكوغ. دونك حنا عارفين شحال الثمن ديال لو بتي فورما لو كاي دو بتي فورما 7 درهم. دونك شحال غيكون عندنا ديال لي زيكس؟ دونك 7 اكس بلس شحال عندنا ديال شحال لو بري ديال لو كاي دو كون فورما اي 10. دونك 10 y تيغال 455. داكوغ. تري بيان. دونك هنا يمكن لي نتخلص من اكس او بيان نتخلص من y. داكوغ. دونك الا خدينا نضربو هذا في موان 7 باش نتخلصو من اكس. دونك هنا لو فوا موان 7. داكوغ. دونك شحال غيرجع لنا لو سيستيم؟ دونك هادي كامله كنضربها في موان 7. دونك غتجينا موان 7 اكس موان 7 y est égal. دونك الا ضربنا هنا موان 7 فوا 50 غتجينا موان 350. دونك هنا 7 اكس بلس 10 y est égal 455. شنو غنعمل هنايا؟ نعملو لا somme. دونك شنو غيوقع؟ دونك غتمشي لنا 7 اكس مع 7 اكس. دونك غتبقى لنا موان 7 y plus 10 y est égal moins 350 plus 455. alors هنا رجعتنا في حل une équation. دونك هنا هي 3 y est égal. دونك كنحسبو هنايا شحال غتجينا. دونك 105. très bien. donc on divise sur 3 les deux. donc شحال غتجينا؟ y est égal 105 sur 3. donc نحسبوها 35. très bien. donc هنا le prix ديال ديال le cahier de grand format est 35. pardon. donc هنا شحال عندي ديال les cahiers de grand format؟ donc 35. donc نحل l'équation. donc on a x plus y est égal 50. on remplace y بالقيمة اللي جبرت. donc x est égal 50 moins y. alors x est égal 50 moins 35. alors x est égal 15. donc شحال عندنا ديال les cahiers de petit format؟ donc la solution du système est donc شنو غيكون عندنا؟ solution هو le couple 15 et 35. donc on passe à l'exercice numéro 3. donc on a le système S. donc on a la première question, la question A. donc est-ce que le couple 2 et moins 1 est une solution du système؟ donc شنو غنعملو؟ donc le couple اللي عطاونا هو 2 et moins 1. donc غنشوفو نغومبلاسي x par 2 et y par moins 1. donc يرجع عندنا S. donc نشوفو غير وحده فيهم. donc نشوفو مثلا هادي. donc x2 plus 3 fois moins 1. donc غنشوفو واش غتعطيني 10. donc غتجينا 2 moins 3 donc est égal moins 1. donc différent que 10. donc واش عندنا 2 et moins 1 solution donc n'est pas solution. donc le couple 2 moins 1 n'est pas solution de S. donc la question B, maintenant on va résoudre
le système par la méthode de quoi? De la substitution. D'accord? Donc, on a S. Donc, عندي نخلي 4x plus y est égal à 7. Donc, هنا غنحاول نخلي x بوحديتها. Donc, أنا نخلي x est égal donc 10 moins 3y. D'accord? Donc, شنو غنعمل هنايا في l'étape اللي ماجيه؟ Donc, في l'étape اللي ماجيه عندي x. Donc, غنعوض x 10 moins 3y هنايا في الأول. D'accord? Donc, شحال غيرجع عندنا لو سيستيم؟ Donc, غترجع عندنا 4. Donc, في عوض x غنرمبلاسي par 10 moins 3y est égal plus y est égal à 7. D'accord? هنايا غتبقى لنا x est égal 10 moins 3y. Donc, S غيرجع. Donc, غنديفلوبي هنايا 4. Donc, غتجينا 40 moins 12y plus y est égal à 7. X est égal 10 moins 3y. D'accord? Donc, نكملو. Donc, غتجينا 40 moins 11y est égal 7. هنايا x est égal 10 moins 3y. هنا شنو يرجع؟ غترجع لنا moins 11 y est égal 7 moins 40. Donc bien sûr كيبقى système x est égal 10 moins 3y. Donc S. Donc هنا غنحسب. Donc غتجينا moins 11 y est égal moins. Donc 7 moins 40 est égal moins 33. X est égal 10 moins 3y. Donc le système S. Donc هنا غترجع لنا plus plus. D'accord? هنا غنديفيزي sur 11. Donc غتبقى لي y est égal 33 sur 11 اللي هي exactement 3. Et x est égal 10 moins 3y. Donc هنا جبرت بأن y شحال est égal à combien est égal 3. Donc on remplacer. Donc غتجينا y est égal 3 ou x est égal 10 moins 3 fois combien 3 اللي جبرت هنا. Donc enfin تبقى y est égal 3 et x est égal donc 10 moins 9. Donc غتجينا est égal exactement 1. Donc شنو هو la solution? Donc هو 1 et 3 هما les solutions. On passe à la question numéro 2. Donc, on a un autre système. On va le résoudre par combinaison linéaire. Donc, هنا عندي في la ligne 1. Donc, on a la ligne 2. Donc, نلاحظ بأن عندي هنايا x عندي هنايا x. Donc, يمكن لي نتخلص من x. Donc, شنو غنعمل؟ Donc, غناخد la ligne 2 moins la ligne 1. Donc, نشوف شنو غتعطينا. Donc, غتعطينا x plus 2y moins x plus y est égal 20 moins 14. Donc je dois atteindre aussi. Donc on a simplifié. Donc on x plus 2y moins x moins y est égal 6. Donc non, elle doit opposer. Donc après les 2y moins y, donc il y a y. Donc y est égal à combien? Est égal 6. Donc on a la ligne 1, on va remplacer y par 6. Donc, x est égal 14 moins y. Donc, x est égal 14 moins 6. Donc, x est égal à 8. Donc, je vois la solution. Donc, on voit le couple 8 et 6. Alors, on passe à la question P. Donc, la question P a un problème. Donc, la masse de 14 boules de 1000 grammes. Parmi ces boules, il y en a qui pèsent 50 grammes et d'autres qui pèsent 100 grammes. Quel est le nombre de boules de chaque type? D'accord? Donc, soit, donc, on a deux inconnus, donc, réconsister. Donc, soit X. Donc, bien sûr, dès même les تشوفوا la question فيها A et B. Donc, تعرف بأنه غيكون عندها علاقة مع السؤال اللي قبل. دونك دائما فكروا ملي يجيكم سيستم دونك ضروري غيجيكم هو نفس السيستم اللي عندك هنا. الا ما جاكشي كيكون عندك شي خطا. دونك في اتونسيون.
دونك اون سوا اكس شنو غناخدو اكس دونك ناخدوه هو لي بول دونك هو لي بول qui pèse 50 grammes, soit Y, les boules qui pèsent 100 grammes. Donc ناخد السيستم اللي غيخرجنا دونك x plus y دونك شحال عندنا في المجموع ديال لي بول دونك قالوا لنا 14 داكوغ دونك شحال عندنا في المجموع دونك on a 50 x plus 100 y est égal à combien est égal à 1000 داكوغ دونك هنا في اتونسيون دونك شنو غتحاول تعمل دونك غنحاول قلت نبين هاد لو سيستيم هذا دونك هنا الاولى عندي فحالها ولكن الثانيه ماشي فحالها دونك كيفاش نعمل باش نبينها ترجع لا ميم شوز داكوغ دونك شنو غنعمل دونك x plus y est égal 14 دونك هنا 50x plus دونك هنا 100 شنو هي 50 fois 2 est égal à combien est égal de y bien sûr est égal donc 1000 هي 50 fois 20 d'accord دونك شنو غيوقع هنا دونك في هاد السطر هذا غنديفيزي sur 50 d'accord دونك شنو غيوقع دونك غتجينا x plus y est égal 14 et x plus 2y est égal à 20 d'accord donc on voit exactement le système اللي عندنا في la question A donc d'après A يعني la question A la solution est donc شحال خرجت لنا 8 et 6 donc le nombre des boules qui pèsent 50 ou 8 et le nombre des boules qui pèsent 100 grammes et 6 المرجو الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وانتظروا تتمة ديال التصحيح في الفيديو القادم إن شاء الله.